हास्तिनि मुंगोनां बेरायखिरि थाइरंनि बिसिंगो ओंखा बन बिथि बेरायखिरि थाइ ताबुक नाइकल जाग्लिया बलं जाजाक बलं हकजाग्या अबाहायनो मांगली कासे फाइका बाबैसा फाइसिंति हास्ते हापां त्रिपुरा हास्तिनो बेरायखिरिनि फाइसिंति सकांगै तलांनानि सामुं खलाय दंगो आजराबो कैप्टेन स्वरूप गांगुलीनो हास्तिनि टूरिज्म डिपार्टमेंटनि ब्रांड एम्बासिडरबो स्नामखा यां खुवाइनि मुंगोनां बन बिथि पार्क खेबले ताबुक सामुगो फुनां जाग्लिया नाइकल जाग्लिया बलं जाजाक बलं हकजाग्या अबाहायनो मांगली कासे फाइका कक्तमा थुनानि बिस्कांगो दादाक सिदा बन बिथि बेरायखिरि थाइ स्नाम जाग्या साफ सुथरा खलाय जाग्या नौका गाट बहायनो जे मानतेके खिगलाय तनिजाक स्नाम जाग्या बरफ रक बहायनो फाइनै गरीखा बन बिथि बेरायखिरि थाइ स्नाम जाग्यानि जारै ताबुक तरक नो कमर तै আসলে এটা কোনো এক সময় একটা ধর্নার সময় একটা ইয়ে ছিল পার্ক ছিল খুব চলতো চিলড্রেন পার্কও ছিল এখন একটু মেনটেন্যান্সের অভাবে পার্কের এই দুর্দশা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নাই দেন আপনি কি মানে উপরে কারোর সাথে কথা বলেছেন এই বিষয় নিয়ে উপরে বলতে যারা আমি তো ডে লেবারের মতো কাজ করি কিন্তু যারা আছেন তার সঙ্গে কথা বলছি তারা সম্ভবত উপরে জানাইছে সম্ভবত হইতে পারে কিন্তু আমি সঠিক ঠিক করতে পারতাম না আচ্ছা আপনি কতদিন ধরে এখানে ইয়ে করেন এই দায়িত্বটা পালন করেন? 2.5-3 বছর তো 2.5-3 বছর। আচ্ছা 2.5-3 বছর আগে আপনি তো এই এলাকারই বাসিন্দা। আমি এলাকারই। তো আপনি 2.5-3 বছর আগে লোক সমাগম কেমন আসলো? 2.5-3 বছর না আমি যেটা জানি এটা তো জন্ম যেহেতু আমার জন্ম এখানে পার্কের জন্ম আমি দেখছি। আচ্ছা হ্যাঁ এইটা মোটামুটি অনেক আগে 7-10-12 বছর আগে যে যেরকম ছিল এটা আস্তে আস্তে আসলে এটা একবারে সাংঘাতিক খুব সুন্দর একবার মানে আগে তো আমাদের এই যে খোয়াই জেলা হওয়ার পরে ডিএম স্যার তারাও আইতো এখানে হাঁটাহাঁটি করতো এবং অনেক ভালো ভালো পরিবারের ছেলে মেয়ে নিয়ে আইতো কিন্তু এখন আসলে নোংরা হয়ে গেছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এইভাবে হইতেছে स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पेश करते हैं विंटर फेस्टिवल ग्रैंड ऑफर्स 17 से 27 दिसंबर तक 25% ऑफ गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर और डायमंड मेकिंग चार्जेस पर पूरे 100% ऑफ। तो फिर शॉप स्पिन एंड विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स और साथ ही एक्सप्लोर करें सीजन का बिगेस्ट सॉलिटेयर डायमंड शोकेस। विजिट स्वर्ण कमल ज्वेलर्स अगरतला, उदयपुर एंड धर्मानगर।